Što imamo danas u garaži? Šta je sve ovo čudo? Ti sve čuvalio motoru? Motor je već unutra, već sam neke prepravke radio tu. Šta smo sredio glavu? Bacio sam glavu, zavrnuo sam sve kompletno, uzubio sam. Imam video, na primjer, kad sam uzubljivao. Ubacit ćemo taj video, brate, ovo sad srećemo, pa ćemo da ljudi vide to kad se radi. Može. Ovo, da znaju da ima jednu finu sliku, znam što sam. Ja. Jer je interesantno kako se uvalja, pogotovo kad se objašnjavao za ove zadnje šarafe. A pa aj ti nastavi da mi pričamo. Ništa, glava je ubačena. U međuvremenu nam je stigao i usis koji ćemo morati isto obraditi jer je usis za direktno ubrizgravanje. Aha, to jest okay. Za one visokotlačne. S tim da ima da se kupi usis već pripremljen za ove brizgaljke, ali ja ću sam to urezati da bi me koštalo malo jeftinije. Nije, brate, te košta jeftinije, nego build, not bought. Pa nije build. Nije kupljen. Pa nije build je drugčije malo, ali on ima tu neke klapne, ja se nadam da neće smetati, još nisam došao do te tačke da izbušim ovaj. Aha. Usis s tim, naravno, evo rekao sam prije da ima da se kupi donji dio usisa već pripremljen za... Znači, probat ćeš pojevaju, ako ne bude radilo... Ma radit će sigurno, sve radi inače. Usis grana nam je isto stigla, koja je tamo na stolu, vidio si je već prije. A ti ćemo tamo vidjeti, hajde. Pokazat ću je koja, kad stavi moj turbo iz razloga što je velik udara ovdje, evo tačno tu udara u ovaj. Aha, znači malo je problem s mjestom. U diferencijal, hajmo reći, taj prednji diferencijal, ne znam kako se zove na naš. Moja prednji diferencijal. Prednji diferencijal udara ovdje, tako da ćemo morati malo skratiti tu granu koju smo kupili. A brate, motor je lego, što ti kažeš za 2 mjeseca, ubaci novi motor, spakovo glavne, ozubio si ga, znači najteže stvari su tehničke, da kažem. Kad ovako gledaš motor, brate, to je samo motor stavljen, ali ja sam motor dobio sav hrđav, rasklopio ga svega, kompletnog sam ga ispjeskario, blok, ofarbao sam ga u farbu koja će da nosi tu temperaturu, peko, te stvari, naručio klipove, klipnjače, kompletan set. To sam sve morao, brate, da vidim šta će da mi paše. I brate, evo, znači 2 mjeseca motor je unutra. Uzubio, novi lanci, novi federi na ventilima, ventile ispolirao, urezao ventile. Brate, tu je kiša posla otišla, tako da... Impresivno za 2 mjeseca. Jest. I ovo je znači sva elektronika s ove strane i tamo par žica i to znači sve bit će, da kažemo, clean, ono kad stigne hauba, nema puno kablaže. Evo, ovako će biti. S tim da ćemo, to sam u dogovoru sa ovim drugom, ovu ventil, poklopac ovih ventila, ima da se kupi, znači, taj aluminijumski bilet, što se kaže, ali ja sam odlučio da probam tu varijantu karbon i kevlar ću izlit i onda ću napraviti od karbona ovaj poklopac gdje će... Znači, poklopac zakala karbona plan. Karbon kevlar, ja. Karbon kevlar. Ja. Vidio sam to jedan drug moj iz Bosnimana, Džetsa. Tako da, ovaj nosač nam je, na primjer, paso već kako jest. Ovaj tu, s tim da su nosače, evo sam si testirao koliko možeš motor maknuti. Ne možeš maknuti, milimetra ga ne možeš maknuti. Znači, ovo je... Ovaj drugi nam nije paso, ja sam ga jučer otišao, izvario kod peleta, izmjerio sve, osjeko originalan držač za nosač i onda smo izvarili ovaj tu dio. Jes ga brat izvario. Brat ga je izvario, znači ne možeš da vjeriš. Tako da... Ovo ću isto maknuti ove sve cijevi što sam prije imao, iako su to već armirane cijevi. Od čega je to? Od goriva. Od goriva. Da ću provući nove cijevi i uradit ću nešto što sam ja zamislio, rezervar ću izbušiti, stavit ću u njega catch tank, u rezervar ću staviti catch tank, tako da ću zaobići neke puteve gdje ću još dobiti neki par kila znači, na kilažu. Još malo dole. Ja. Kad smo kod kilaže, brzinski, znači da se okrenemo
malo sa motora na unutrašnjo, znači ovo je instrument tabla koja je presječena u Alcantaru. Jest. Isto je radio momak iz Zenice, moram da ga pohvalim, Čančar, znači radi frajer, ne možeš da vjeruješ kako radi. Kako mogu naći na internetu? Poslaću, stavit ću tu njegov link. Jest. Okay, uradio i sjedište, evo slika sjedišta kako je uradio, s tim da ću ovaj display ću uvući unutra da bude ravan sa ovom. Znači, zato što sad trenutno malo izlazi display pa će da bude ono flash, da znači bude uklopljeno u tablu. Bravo, to ću raditi. Volan isto, trebam isto malo da prepravim da bi mi išao skroz vamo, pa ću ga malo ono suzit i tako automatski će mi odmah ove padlar, kako se zovu? Da. Bit dalje vamo, jer kad mijenjaš budu malo preblizu su vamo. Tačno kako se to zove na našem, to bilo je ručkice, ne one, pedal, nije, kako bi rekao? Ne znam kako se zove. Pedalce. Padlar. Pedalce, bilo šaltanje. Kako ti je prije radilo, ali išlo lijeva, gore, desna, dole ili svejedno? Padlar sam prije imao DR6 originalne. Dobro. I njih smo kopčali direktno na EQ Master i onda smo tamo našli switch da idemo gore dol. A sad kad smo uzeli tu wheel, on ima na sebi već ubačeno ovdje, evo i kontakti. Evo i tu rupica kontakti, gdje ćemo tu ručice ubaciti tu unutra, tako da će biti kompletna bežična verzija volana sa padlarima, sa ovima padlama. A padle sam kupio od Rasmusa, od Drift Auta. S tim da sam im nosač uradio isto karbonski, vidiš. Sve je odrađeno u... Baš prejak izgleda. Da mi reci, volan, je li ti radi isti mama koji radi tablu? Nije, volan sam kupio ovakav, ovi QSP je prodao volan. Bio sam u kombinaciji 5-6 volana, ali nijedan nisam napravio kako treba i onda sam našao od Moma volan, dolazi u nekim Mercedesima, kojim ću vjerovatno izvaditi tu dio, jer nekako mi paše mi sa ovim koracima, vidiš? Da. I onda ću izvaditi Samo znači, bukvalno ovo, kad izvadiš, znači ovo bi odgovaralo kako izgleda oblikom. Tu da se uklopi. Nema veze da li će odgovarati ili ne odgovarati, meni su bitne ove noge. Aha. I onda će poslaću ga da ga Čančar oguli cijelog. I onda ću mu poslati otprilike mjeru od ovoga tu i da mi odradi, da mi paši ovo perfektno tu. S tim da mi bude ovako isto prorezan crven konac i na volan. I s tim da je malo veći. Da, definitivno malo veći. Malo veći. Odlično. I interesantno kako ovo nije od istog čovjeka, ali se uklapa, baš dobro. Pa ne uklapa se baš, vidiš da je ova crnija je malo Alcantara. Mislim materijalom, Alcantara je oba dva, ali do duše boja nije ista. Nije ista boja. Znači, spomenuo sjedišta, isto on radi. Sjedište isto on odradio, evo slike tu, momak je odradio, momak perfektno. U nekom videa ću sjedišta. Znači, imamo volan, imamo tablu, hoćemo samo do kola, do unutrašnjosti, interesuje me jedna stvar, još da se dotaknemo kad smo govorili ja prođem s jedne strane. Čekaj da svjetlo tu uključim sad. Znači, kad smo kod unutrašnjosti auta, malo ćemo pričati, znači tabla će odnosno malo prije... Tabla dolazi ona što jest. Preko... Ovo ovdje, ovaj dio, samo improvizorno ovako, malo je nestabilno, to moram da odradim. To je samo znači kao neka maketa, otprilike da imaš mjere. Jest. Da znaš. S tim da ću odavde produžetak staviti finu šipku, da može to biti clean, da bude fino. Aha. I ovo ovdje da preuredim, da bolje drži ovaj volan. Jer možda je neko gledao u drift autima, oni pretežno ovako navare dio da bude stabilniji volan. Pošto ipak se držiš za volan, razumiješ? Da. To je to. Ovdje imamo tablu, na nju preko ECU možeš, znači EQ Master možda programiraš funkcije neke. Ovo, jel? Da, to je za start auta. Ovaj tamo dio ide u sredinu. Centralna konzola. Ali to je isto samo maketa. To će isto biti od Colfibera i Kevlara i ovo će doći tamo negdje u sredini. Morao sam ubaciti ovo zato što nema toliko dovoljno tipki na volanu. I onda imamo ovdje brisače,
Ovdje sam stavio gorivo da restartujem zato što nemam plovka i onda računam u brizgaljkama koliko mi je potrošio goriva. Znači, u principu kad voziš, odvoziš malo, tankaš, restart ponovo. Tankam pun, restartam i to je to. Ovdje palim farove, tu mi je start stop i onda tu mogu da isprogramiram. Tu sam stavio samo launch tipko, mada to neće biti to će biti na drugi način isprogramiran. Launch, ako bude launch. Pošto Inače, ja auto nisam. je pogon s 4 točka, tako da... Auto je na 4 pogon i... Sa dovoljno snage će da bude, tako da nema problema. Ja. Tu vidimo, znači... Kočnica, ovo sam ja vario, kompletan ovaj sistem, gdje je teško stvarno da se nađu cilindri odgovarajući za kočnice da bi to bilo perfektno. Moraš da probaš 2-3 cilindra da bi uskladio kočnice koliko će da ti koči, ali inače to bude puno tvrdo. A ovaj tu ovdje krug mi je da regulišem koliko mi koče zadnje kočnice. A znači možeš da praviš kao onaj brake bias, kao kod rally auta. Kad uđeš na stazu, vidiš koliko ti zadnje koče, povećaš, smanjiš kočenje nazad i to sam, vozio sam na stazi auta i znam koliko je važno da imaš taj ventil, da možeš... Izvini što kad smo kod staze, znači možemo se opet dotaknuti ovog čitog, znači čisto tako da se malo još da objasnimo. Pomjeranje, znači vozačkog dijela na centar auta, volana i svega. To ko je vozio stazu, on zna koliko je to važno. Da imaš ti jednostavno osjećaj da si u sredini auta, to ti bude ko razlika između go-kart i normalno auto. Kako se kaže go-kart? Karting. Ko karting i normalno auto, ta je razlika. Jednostavno ti sjediš na podu, pomjeren si na sredinu auta i imaš drugčiji osjećaj kad uđeš u krivinu. Nije to osjećaj za pravo, ovo nije auto napravljeno za street race, ovo treba da bude da voziš na cestu i samo uđeš na stazu i već ti je auto na stazu napravljeno. Da, možemo reći, možda ne baš 100%, ali da kažemo homologovan za stazu, da ne more oni što gledaju. Normalno. Kola, ima sve pa to ti je ko Porsche GT3, GT2. Taj tip, ja. Struja je tu, piće kako jest, s tim da ću prebaciti bateriju naprijed. Pokušat ću da nađem malo jeftiniju verziju ove male baterije za trkač auta, da ubacim tu naprijed, tako da će mi biti kraći put. Baterija, Pa brate, vidi, imaš baterije za 5000 eura. 5000 eura baterija, iz nje ti izlaze ne samo plus i minus, nego iz nje ti izlaze i drugi kablovi. Da možeš odmah da napajaš bez relija. Je li glavna stvar te baterije u uštedi na težini ili ima još neki benefita? Pa ja moram imati ovdje dobru bateriju s tim da imam DSG i moram imati stabilnu bateriju. Znači da bude struja. Struja mora biti stabilna zbog same elektronike, jer ništa nije, sve je digitalno. A digitalu sam je dirni struju, ona je već zeznuta. Da. Tako da analogno može i da ne radi, ali auto radi, a digitalno mora sve da radi. Znači, stabilna struja mora biti. Da ljudi razumiju da ta baterija nije kao kod običnih auta, samo da starta auto, nego znači ona je održava, iako ima auto i generator, sve mora da daje konstantan napon. Pa imaš, na primjer, bateriju koliko je? 15-16 kila, 20. Da. Na primjer, što treba ići za ovo auto. Da. I sad ti ako uzmeš bateriju koja je stabilna za nekih 6-7 kila. Da. Uštedio si 10 kila. A ko radi sa ovim stvarima zna koliko je važna kilaža. Kilaža je na autu sve. Da. Ovo sam isto ja sve dole izvario, ove nosače, ovaj tu dio, to sam ja sve napravio, izvario, s tim da ovdje isto ovaj dio će doći. Kevlar, karbon obloge. Sve je samo napravljeno, kako se kaže, maketa je napravljena, samo da se to... Ovo ovdje je ručna. Ona radi isto, znači nabiješ pritisak kočnicom i onda ga samo zakočiš, pritisak, i ona onda drži nazad. Možemo vidjeti pripremu instalacije. To je sve samo priprema još uvijek, ništa nije Pozdrav za kolegu našeg. Amer je tata. Amer je babukica.
hod vamo nazad, moraš da mi objasniš ovo. Mislim, ne samo meni, nego svima. Karbonski spojler, Karbonski spojler koji karbonski nema. nosač. Sve, znači, od karbona. Ove dijelove mi je jedan čovjek, kojem ne želim reći ime zbog da ne bi bio neki problem. Ne moramo. Sredio mi je ovaj karbon, isjekao, sve Nećemo napravio govoriti odakle. od koniseka. Pa nismo možda... Pa nema veze, imaju one dosta tih. Od koniseka cijeli kompletan spojler, ne vjerujem da je težak više od 3-4 kile. To je Evo vidi se znači koliko ga amortizer od gepeka, drži. koliko ga drži, sam ga diže i gore spušta. Ne vjerujem da ima i toliko. Da. Ne vjerujem, nema šanse. Teško je ono dok čovjek ne proba, ja kad sam prvi put digao gepe kad smo pričali, baš sam da osjeti. Možda ima 2,5-3 kile. Da. 2,5-3 kile ima. A pritisak će raditi, ja se nadam preko 300 kila da ćemo imati Čisto pritisak samo da iza. znači kad pričamo o 300 kila ljudi ne misle, pošto malo na video se čudno izgleda, ja prvi put sam kontam šta je ovo za vrno nosači za tablicu. Nije, znači ovo su veliki nosači, za koje je zavrnut karbonski nosač za spojler. Koji su isto napravljeni samo za... Zavrnuti u dio auta, da kažem. Koji su zavrnuti s druge strane, to i šarafana, da ne bi... Debeli je, znači, hardware, tako da može da to drži bez problema. S tim da ćemo ovdje zalijepit ćemo je još, iako smo je stavili na šarafe, još ćemo je zalijepiti sa ljepivom za šofer šajbe. Jest. Šta imamo nazad, ovo je, da kažemo, mogu da kažem, ovo stari setup, tako reći. Jest. Servo, samo da donesem lampu. Da. Pazi. Ovo je ta trenutna baterija, šta je? Ta je trenutno baterija, ona je nova isto. Ja ako nađem manju stavit ću, ako ne nađem stavit ću ovu, s tim da treba malo više mjesta za nju. Ovaj tu dio, ovo ću sve maknut, stavit ću ga u rezervar, kompletan ovaj dio. Na jednu stranu rezervara i probat ću nekako to da zalijepim nekim sredstvima. Baterija, kao što sam rekao, iće tamo naprijed, kod volana, a servo će ići skroz tamo kod motora. Ovo je, kako se zove, električni servo koji je izvađen iz Volva nekog tipa. Možda budem našao i neki drugi servo koji ima manju bočicu i manju ovo, ali nije ni bitno. Nije ni bitno, ja. Uglavnom, to će sve biti naprijed. Ovaj tu dio ću kompletan izvaditi, ovu rezervnu gumu i ovdje će biti ravna ploča. Kompletna. I to će znači biti taj dio završen, clean, čisto sve. Jest. Struja, vidiš, dovedena već za lampe. Evo ti sve. To su svi kablovi. Sve je spremno. Ovo je struja koja će biti opet prebačena tu, ali kompletna struja nazad je samo evo ovaj tu dio. Sve je izbačeno što se tiče originalne struje, nema više ništa. Sve je digitala. Top. Nazad nemamo što puno pričati. Pričali smo kratko o onom difuzoru, nećemo sad to spomenuti dok to ne bude ušlo u neke druge priče, ali zadnji dio... Možemo da kažemo. Jesi skinuo, već počeo raditi? Već je otišao za Bosnu. Otišao je, znači. Ja. Zato sam mislio rekao ostati, svakako ćemo to ostati za sljedeći video. Može. I kad bude gotov s difuzor i onaj... Ali pojenta je znači da ima novi difuzor koji će se uklopiti i to je znači rekao bi ja od novog RS3 Jeste, Audija. zadnje verzije RS3 Audija, zato što je motor RS3 i hoću da mi iza budu ta dva auspuha i tako da nam treba i to mjesto ispod, jeste. Za lonce. To što se tiče nazad, ovdje to je već otprije, znači urađeno jer ovo auto je već bio prije sklopljen, vozio problema, samo je bio drugi motor koji je trenutno... Malo smo ga updatirali još sa ovim Powerflex, nisam bio stavio na kompletan most, ovaj tu most nisam stavio Powerflex, tako da sam sad i tu izvadio sve, stavio sam ove crne Powerflex da bude to još jači. Da, pojačanje za OS. Ja. Znači, piće utegnu za staze maksimalno. Ma ja. To će ti biti to, brate. Drugi dijelovi isto ovaj za ulje mi je naručen, on stiže, ja mislim, u ponedjeljak. Za vodu ove kopče isto stižu u ponedjeljak. Ovaj vezni lim tu koji dolazi,
njeg sam izbacio, to jest izbacit ću ga, s tim da ću ja izvarit sebi tu da mi paše kako ja hoću. Ali znači, da ja dobro razumijem, će doći opet originalni prednji dio. Originalan prednji dio, sve će se zatvoriti. Sve će izgledat ko originalno, samo što će ovdje ispod. ko u drift auta, šipka tu, stvarovi namontiraš, zavariš, to će biti u šipkama. Jer, puno je jednostavnije da se stavi druge stvari, nego da bušiš plastiku. I poslije ako nešto ponovno možeš zamijeniti ili nešto odraditi, lakše je znači pristup. Pa ja ću napraviti da mi bude, da samo skinem to sve kompletno. Quick release. Jest. Na rally autima. Quick release. Ostavit ćemo taj dio auta za neki drugi dan, samo znači se dotaknemo sad i da objasnimo puhalca, ovo je stara puhalca. To je stara puhalica. Ovdje mogu bukvalno ja da pokažem ljudima šta je bilo sa starog motora. Kad je eksplodirao. Ovo su posljedice, znači. S tim da sam ja, stavio sam bio ja taj turbo na prodaju, ne znajući da je ovo oštećeno jer se ne vidi kad se stavi ovaj. Ja, druga strana. Ne vidi se uopšte da je oštećen ovaj dio tu. Što je ovdje ovaj sjećan? Ovdje smo mi stavili Westgate, da bude onaj eksterni, koji ću maknut i poravnat ću, zavarit ovo i... Zato što je sad drugi sistem. Jest, Westgate će doći ovdje, u ovom slučaju. Biće isti 32 mm Turbo Smart Westgate. Bio sam u kombinaciji da kupim kompletnu granu i turbo od RS3 koja je prepravljena za 700 konja. Ali to su astronomske cijene, 3.500 eura košta turbo i grana, razumiješ? Dobro, to je za neke druge projekte ali, koji idu rano. Projekat, ali ova turbina, top, high class turbina, 3.000 eura košta ova turbina, samo turbina, bez ičeg. I koliko ona drži konja? 650 konja. Što je znači... Mi ćemo boostat 700 i... To je to. Nema, to neće biti problema nikakvi. Ima još jedna stvar što samo ću treba napomenuti, ali ne možemo sad to demonstrirati, što je u planu zbog velikih temperatura, znači treba da riješimo keramiku. Da stupimo u kontakt s nekim ko može uraditi keramiku. Već ja imam kontakt, samo tražim ko mi je jeftiniji. Biće obloženo sve u keramiku, kompletna ova kuća, turbo kuća. Strana. Jest, topla strana će biti obložena u keramiku, ajmo reći to ovako će stajati. Zbog one stvari što sam tamo na početku rekao, znači ovaj dio moramo nekih 4 mm srezati. Isto tako ovaj dio moramo isfrezati 4 mm, ovaj tu dio. Da bi dobili tamo, hajmo reći nekih blizu cenat. Da može se upasovati. Da može da se upasuje i onda ću napraviti ovdje, zasjeći, zavarit ću ovo sve jedno za drugo sa šarafima. I kad sam sve gotovi, downpipe kad odradim, onda ću sve to staviti u keramiku, a keramika je, to je napravljena stvar... Znači nije to ona keramika što kola s njom, ne. To je keramika, kad vam je auto najtoplije, ti možeš rukom za granu ufatiti. Jednostavno odbija tu toplotu. Ne da se toplota lijepi za željezo. I pošto se pakuje RS3 motor u stari, da kažem, model 8L Audija, sve, da kažem, malo manje, bit će dobro napakovano tajt, znači da ne bi nešto istopilo, da ne bi nešto... Iskreno što se tiče prostora ovog motora i ona 1.8T, meni izgleda da ovaj motor ima više prostora. Moguće da je drugčije neke stvari su postavljene na njemu, zato drugčija rješenja. Jest. Ali generalno, znači, bit će sve tajt, imat će veliku temperaturu, tako da treba riješiti. Fuel rail, Nuke, kupili smo novi, prelijepo izgleda. Brizgaljke sam poslao od 1.8T koje su bile u njemu 1300C ili 1100. Jedno od to dvoje. Poslao sam na servis 4 gdje su 3 od 4 manje bacale 200 ml ovoga goriva. Tako da su 3 već bile začepljene u lošem stanju. I onda smo ih servisirali 3 i dokupili još jednu. Sad imamo 5 tu za petaka gdje ćemo to sve upakovati da to bude perfekcija.
Ali izgleda prelijepo. Dobro, top. Znači ja mislim za danas smo pokrili neke stvari koje će malo još dodatno priključiti i zainteresovati ljude u ovaj projekat. Sljedeći video planiramo. Sljedeći video, sedmica, 2 sedmice. Ubrzo bliži se paljenje. Da. Što se mene tiče, bliži se paljenje. Ja ću sutra otići da pripremim turbo, eventualno da ga zavrnem unutra, da pripremim isto za brizgaljke čašice, da ih ubacimo unutra, da ih zavarimo. To sve poslije ide na keramiku, ovo ide na farbanje i poklopac motora, za vodu mi dolaze stvari sutra. Jedino malo što Možda će biti jedan još video prije paljenja, ali računaj 4 sedmice treba da bude upaljen. Znači ulazi se u 2025. jako. Jako. U drugoj pa gas. Jest. Ok, znači vidimo se u sljedećem videu sa novim stvarima. Nemojte se žaliti. Dajte podršku za kanal, dajte podršku za ovaj posao što radimo. Biće dobri videa. Jako dobri auta imamo u budućnosti da snimamo. Što moji, što drugi, gdje su drugovi se javili. Ja bi isto se dotakao da slobodno Raka gleda video do sada. Ima vas dosta koji niste se subscribe-ali, a gledate, vidimo u statistici. Znači udarite taj subscribe, nije znači ne košta ništa. I još jednom bi stvar naglasio da slobodno, znači i vi sami postavite ili date neke prijedloge i za sljedeći video u kojem smjeru hoćete vidjeti video, da li ima nešto što više hoćete da vidite, nešto manje, pišite nam, vidjet ćemo sve što ima, što su normalni zahtjevi, što nije nikakav problem da se ispuni, da snimi. Uglavnom ovo je sad sve grund, vidimo se do sljedećeg videa. Ćao.